पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है जो जल्द जाने वाली है। चीनी महंगी क्यों हुई और उसका जिम्मेदार कौन है, इसका कोई जवाब कमीशन न दे पाया। करप्शन के इतने बाब हैं कि खत्म ही नहीं होंगे। यूटिलिटी स्टोर जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बाकी जगह की तरह भी बाहर लगाए हुए हैं, ये 50 करोड़ से ज्यादा की रकम बनती है जो सीधी किसी की जेब में गई है। इसका जवाब है किसी के पास। यूटिलिटी स्टोर में किल्लत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाजरीन, आज का मौजू, आज सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, अपोजिशन ने भी आज बड़ी गुफ्तगू की और बात यही होती रही कि हुकूमत जाने वाली है। लेकिन हुकूमत जाए या ना जाए, लेकिन जो बातें इस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी शुगर माफिया के हवाले से समाअत हुई, सवाल जवाब हुए, सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी बात हुई, और असल जो चीज़ है वो है यूटिलिटी कॉरपोरेशन जो है, यूटिलिटी स्टोर्स का इशू, कि जहाँ पे करप्शन अपनी जगह, लेकिन नाहली के लगता है चर्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और क्या है ये केस असल में, और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशंस के अंदर हो क्या रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा कश्मीर का भी, कि कल सोपोर में पेश आने वाले वाक़े के बाद आज दुनिया ने इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट किया, और जिक्र होगा इसराइल के हवाले से जो प्लान्स हैं मगरबी किनारे के, आज वोटिंग के हवाले से क्या हुआ उस पर भी अपडेट लेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने यह कहा कि यूटिलिटी स्टोर में अंदर क्या हुआ, अपने नवाजे जा रहे हैं, और बहुत सारी स्टोरीज पहले भी हमें मिलती रहीं। और एक 50 अरब रुपए का खसूसी इनको पैकेज मिला था रमजान से पहले, सब्सिडी का, और उसके बाद इसकी बजाय हालत ठीक हो, ये हमें नई स्टोरियां जो हैं वो देखें। ये इसलिए पिक किया है मैंने कि इसमें कोई सियासतदान शामिल नहीं है। इसमें जनाब किबला सैयदी इमरान खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के हैंड पिक्ड लोग शामिल हैं। और ये नहीं कह सकते यार इलेक्शन में लोगों ने वोट दिए थे इसको, अपने उनके जाती सिलेक्शन के, पीटीआई इन्होंने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगाया मियां जुल्फिकार अली खान। अच्छा, ये पीटीआई का बड़ा खास आदमी था। इसने आते ही उस वहां पर जो मौजूद बंदा था एमडी, उसको सैक कर दिया। सैक करने के बाद एक शख्स उमर लोधी को उन्होंने लगाया, जो कि कैश एंड कैरी मेट्रो का था, वो मैनेजर था, कुछ डेवो में काम करता रहता था, उसको गवर्नमेंट का कोई एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है लगा दिया। आपको अच्छा लगा, आपने लगा दिया। वो शख्स जो है वो उसके ऊपर जब कभी कोई बंदा जाता था तो शोर चार, एक क्या ऑडियो उसकी लीक हुई थी, बहुत 5-6 किलो चीनी दे वो पाकिस्तान में साफियों को, लोगों को, अगर कोई है ऑडियो सुनवाएंगे वो ऑडियो क्या कह रहे थे जरा। चले सुनाए, फिर बात जारी रखता है। आप लोगों को 20-20, 22 साल, 25-25, इसको 16 साल हो गए। अगर आप ये चीज हैंडल नहीं कर सकते, मीडिया हैंडल करना क्या मुश्किल है? अगर वो उसका मुंह बंद होता है एक चीनी 5 किलो चीनी से या आटे से, तो मुंह उसका बंद कर दें। मुझे समझ नहीं आती आप लोगों को कब अकल आएगी कि सारी मेहनत की आग, मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा था, अभी पीएम हाउस से मुझे आ गया मैसेज, प्लीज एक्सप्लेन। अगर आपको तरीका कार नहीं आता, मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं इस पैगाम पे नहीं कह सकता, तो मुझे समझ नहीं आता फिर आपको कब आएगा। इस मुल्क में काम करने के 10,000 तरीके हैं, मुंह बंद किए जा सकते हैं, और अगर आप मेरी बात समझना चाहें तो समझ लें। ये पीएम हाउस ने कहा, और आगे इमरान खान साहब का जो स्ट्रेटेजिस्ट है, जिसको समझता है बहुत अहल में लगाया, वो कहा साफियों को बंद करो, मुंह इनके 5-5-6 किलो चीनी दो तुम अभी तक। और ये क्या कहा जा रहा है, ये मैनेजमेंट टैक्टिक्स सिखाए जा रहे हैं। खान साहब ये टैक्टिक्स सिखाएंगे कि रिश्वत दो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को। एक्शन भी हुआ था, खान साहब ने नोटिस भी लिया था, नोटिस लिए, अब तक किसी और बंदे ने किया तो जेल में होता। अब आते हैं आगे क्या हुआ। इमरान खान साहब ने तारीख की सबसे बड़ी सब्सिडी दी, 50 अरब रुपया रमजान में, कि लोगों को रमजान में माल बाल चीजें मिलनी चाहिए। नाहली का आलम यह है कि पाकिस्तान की मिसाल है कि उसमें सिर्फ 10 अरब सब्सिडी जो है वो इस्तेमाल हो सकी। अच्छा, बाकी 40 अरब इस्तेमाल नहीं हुई। वो कितने गई? बाकी नहीं हुई ना, वो तो खैर वो तो खैर वो नायली से बचत होगी इस मुल्क की। कभी कभी नायल आदमी इस मुल्क का पैसा बचा लेता है। अच्छा, लेकिन जो खर्च करता है वो और ज्यादा खराब करता है। वो चीनी 70 रुपए से थी, उससे 78 रुपए जाके मार्केट से खरीदी, सब कुछ किया हर चीज। उसके बाद वो चीनी इन्होंने कहा अब इनको चीजों को बेचें। जब बेचने पे आए तो 22 अरब रुपए की टोटल सेल हुई। अच्छा, जब 50 अरब रुपए की सब्सिडी थी, मतलब आपने कीमतें कम की हुई थी, यानी आपका लेवल इफेक्टिवनेस का ये था। जबकि 2013-14 में भी 22 अरब की सेल हुई है, जब सिर्फ 1.5 अरब रुपए सब्सिडी। फिर आपकी चीजें बच गई, आपने खरीदी हुई थी।
फिर उन्होंने गवर्नमेंट से एक समरी अप्रूव कराई कि लोग खरीद नहीं रहे, पता नहीं लोगों को शायद महंगाई हो गई है तो 30% और कीमत कम कर दें। फिर वो जो 30% कीमत कम की है उसकी तमाम जो स्टोर्स कहते हैं कि रिपोर्ट है कि इधर से दाल खरीदी 5 रुपए किलो फॉर एग्जाम्पल, 8 रुपए मार्केट में है, वहीं ट्रक का ट्रक उधर से बाहर बेच दिया। ये ट्रक को सब्सिडी, आपको तो सब्सिडी रेट में बेचना था। सही। इसी तरह वो यूनिलीवर की एक प्रोडक्ट 40% के करीब जाती हैं, वो भी एक कदम। एक तो ये चीज, दूसरा जो 30% वहां से आई, उसके बाद जो चेयरमैन साहब है उनका कारोबार है खजूरों का, मदीना में सऊदी अरब में। अच्छा। जुल्करनैन साहब, उन्होंने 5 रमजान को उनको आया कि यार ये सब कुछ हो रहा है, मैं चेयरमैन यूटिलिटी का, मैं खजूरा को ना बेचा। तो उन्होंने कहा मेरी खजूरें बेच खरीदे। अब उन्होंने खजूरें इतनी बल्क में खरीद ली तो लोग तो 28-29 को खजूरें ले जाते, 5 को किसने खजूरें लेनी थी। अब वो खजूरों को 29% में शामिल करके उसको रेट कम करा, वो बेची गई। सही। ये अगर कैलकुलेट करें ना, मैं दे रहा हूं इनको, खान साहब इंक्वायरी बिठाएं किसी बंदे को, और कुछ अफसर लतीफ इंतई ईमानदार अफसर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को बिठाएं। फिर उसके बाद खान साहब कहते हैं इलाज करते हैं लोग का, ये जो उमर लोधी है क्या है तुम्हारा, बीमार हुआ है, आगा खान अस्पताल में दाखिल हुआ है कराची में 22 लाख का बिल इस कौम ने पे किया है उमर लोधी का। अच्छा, हुआ क्या था इनको कोई? मुझे नहीं पता। अच्छा। शायद कुछ सामान नहीं हो सकता उनको रिप्लेसमेंट कराई हो, एंटाइटलमेंट हो उनकी इलाज की। वो सर मेरी बात सुने, आप उठाते हैं। अच्छा, फिर खान साहब को एक और मशवरा है कि जो टॉप हैवी हुआ है पाकिस्तान में सबसे पहला यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, जो कि इतने सारे लोगों जो सर्विस, उधर बुलाने कितने कितने लोगों को उन्होंने किन किन पैसों पे लेकर, इसकी तनख्वाह देख लो उमर लोधी की क्या है। पाकिस्तान में एक बंदा सिविल सर्विस करता है, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन देता है, 12-13 हजार बेहतरीन लोगों में से वो आके पहले 25-30 में आता है, उसको आप देते हो 40,000 रुपया। उमर लोधी जो कि डेवो की टिकटें बेचता हुआ है, ऊपर आ जाता है और कैश एंड कैरी क्योंकि उस पर बैठा हुआ आगे आ जाता है, उसको आप देते हो 6-7 लाख रुपया। अच्छा। फिर कहते हो पाकिस्तान में करप्शन खत्म है, आप करप्शन खत्म कर रहे हैं, आप तो करप्शन बढ़ाने आए हो इस मुल्क के अंदर। एक पूरे के पूरे क्लैन को कहते हो कि तुमको मैं गाड़ी भी नहीं दूंगा, तुम्हें मैं तनख्वाह भी नहीं 10 रुपए बढ़ाऊंगा, तुम्हारी मैं ये नहीं करूंगा, और जियालों की खजूरें भी बिकवाते हो अपनों की। इन जियालों से इनको क्या कहते हैं, वो तो जियाले, इनको क्या कहते हैं? हो सकता है वज़ीर आज़म साहब को इल्म ही ना हो कि खजूरें बिकी। सर इसके अब इसका आपका जवाब मैं मस्तान देता हूं। हम जब नौकरी में होते थे, जो शरीफ आदमी होता था, मिस्कीन आदमी, उससे बदयानत लोग बहुत खुश होते थे। मतलब जो नाहिल कुग्गू कहते हैं ना, आप समझ, कुग्गू कहते हैं वो एक आदमी जिसको कुछ पता नहीं चलता, सीधा साधा कुग्गू से बहुत खुश है। वो कभी तुमको सरों का हिस्सा भी साडा हो जाता है, उन्होंने लेना ही। The worst person is who is not corrupt but can preside over corruption। बदतरीन आदमी वो होता है कि जो करप्ट नहीं होता लेकिन करप्शन के ऊपर बैठता है। वज़ीर आज़म पे तो ये सादिक नहीं आता, उन्होंने अपने शुगर माफिया को तो बेनकाब किया ना, अपने अंदर बैठे हुए लोगों को। सर छोड़ दें मैं आज सोच रहा हूं, उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। बेनकाब करना, 10 साफी रोज बेनकाब करते हैं। इमरान खान साहब को अपना नई बात में काम करते हैं, कॉलम लिखते हैं। इमरान खान साहब को हरफिराज का शो करते हैं कि बेनकाब करते हैं, मैं करता हूं बेनकाब, लेकिन मैं जहांगीर तरीन को पकड़ नहीं सकता हूं। मैं उनका मैंने आज भी चैलेंज किया था कि जो शुगर की, अब भी मेरा चैलेंज कायम है कि जो शुगर की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं बन सकता, क्योंकि वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है हियर से एविडेंस के ऊपर। अच्छा। आप बाबर सत्तार को उठाए, उसने केस जब पेश किया, आप मुंह पे मारी रिपोर्ट, इसलिए कि आपने तो कानून बनाया नहीं कि जी लोग जो है मार्केट की में ज्यादा पैसे बेचते हैं। आप मुझे बताएं कौन से कानून से है कि मुझे कहे कि ये पेन जो है 4 रुपए के बजाय मैं 6 रुपए का बेचूं? आपको, आप नहीं खरीदो भाई, नहीं मिलता तो आपके पास आपने कानून बनाया ही नहीं। 2 साल आप असेंबली में खराटे लेते रहे, 2 साल असेंबली में आपने बंदे छोड़े हुए थे, एक वो कर रहा था, एक वो कर रहा था, तीसरा एक दूसरे के ऊपर जिसे कहते हैं हर जो चाहते अल्फाज बोलते रहते थे। तो तुमने आज, और पहली बात तो जो शख्स ये कहता है कि सादा अक्सरियत के साथ कानून साजी नहीं हो सकती, वो झूठ बोलता है, बकवास करते हैं वो लोग जो कहते हैं कि सादा अक्सरियत का कानून, हर कानून बन सकता है सिवाय आइन में अमेंडमेंट के। हर कानून
पाकिस्तान का हर कानून बन सकता है और इमरान खान साहब का वो अक्सरियत मौजूद है जो हर कानून बना। ये कानून बन सकता है कि आप महंगाई के ऊपर क्या कानून बना, ये कानून बन सकता है कि महंगी बेचने वाले को क्या सजा हो सकती है, ये कानून बन सकता है कि कार्टलाइज करने वाले को हम कितने साल कैद करेंगे, ये कानून बन सकता है कि हम शुगर माफिया के जो शुगर है उसके ऊपर छापा मार के सरकार के कब्जे में कर लेंगे। ये कानून बन सकता था कि पेट्रोल के जितने भी हैं ऑर्डिनेंस रात को निकलता सारे के सारे एक एक एसएचओ को खड़ा कर देते कि इस पे कब्जा कर लो। कानून बन सकता था, बन सकता है, तमाम इख्तियार मौजूद हैं इमरान खान साहब के पास। पीटीआई सोए हुए रहे तो हम क्या कर सकते हैं? मुस्तकिल मुझे तकलीफ इस बात की होती है, मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि हमने उम्मीदें लगाई। अच्छा, उम्मीदों की बात हो रही है। तो डॉक्टरों का शॉर्ट सुनाए, आज डॉक्टरों मुझे शर्मिंदगी, मैं हसन निसार वो लोग तो बहुत, मैं तो खैर मानता नहीं हूं उस चीज को, जमहूरियत को सब नहीं, मैं तो खैर जमहूरियत को मानता नहीं, मुझे तो पता था जमहूरियत है, लेकिन उसका वजह मैं समझता बेहतर आदमी हो गए। लेकिन आज मुझे उस एसएचओ की बात अच्छी नजर समझ आनी शुरू हुई। उस एसएचओ का एसपी शरीफ आदमी आ गया। हमारा एक दोस्त है जवेद कुरैशी साहब, एक्सीडेंट में फौत हो गए, इंतहाई नफीस, पुलिस वाले लगते ही नहीं थे। तो मैंने एसएचओ से पूछा कि एसएचओ तो एसपी साहब कैसे हैं? पश्तो में मुझे कहता है सर इससे अच्छा तो कोई नहीं है। पहले एसपी को हम 50% देते थे, अब वो 50% भी हमारा अपना, इसको पता ही कुछ नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। तो खान साहब का भी आ सुनाए जी, आज डॉक्टरों ने क्या ववेला किया है, क्या उन्होंने अपना रोना रोया, जरा सुन लें जरा आप भी। लानत का मकाम है, शर्मिंदगी का मकाम है, हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि हमने अपनी नुस्खे के ऊपर मरीजों को लिख के दिया था कि बल्ले को फोड़ दें। हम लानत भेजते हैं, हम उस दौर के ऊपर जब हमने ये लिखा था और आज भी हम लानत भेज रहे हैं कि आपने ना सिर्फ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज बल्कि पूरी आवाम को जलील करके रख दिया है। हाँ जी, आवाम जलील हो रही है। और ये सर मैं आपको बताऊं, अच्छा ये अच्छा, ये यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन मैंने इसलिए निकाला है, मैं और बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूँ। मैं इस वक्त अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इन्होंने किसी बंदे को ऑब्लाइज करना होता है ना, वो पंजाब गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं, यार इसको ये दे दो, उसको दे। अखबार के इश्तेहार शुरू हो गए हैं ना पंजाब गवर्नमेंट से, काफी सारे शुरू हो गए ना। ऊपर यही है कि हम तो नहीं, खान साहब तो नहीं देता, वो बेचारा बुजदार आखिर में फंस जाना। नहीं, तरक्याती मंसूबे शुरू हो गए। आज खान साहब ने 4 प्रोजेक्ट्स, कुरंग का वो है तो सारा कुछ, कोरंग का पुल है, बाकी सारी लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलो अच्छी बात है, लेकिन मसला सारा पता क्या है कि आप कम से कम आप यार चॉइस ऑफ द पीपल तो ठीक रखो। वजह ये है कि आपकी नाक के नीचे, और कल पता है क्या होगा, इसको खान साहब को अंदाजा नहीं इसका, ये जिस वक्त इनको पकड़ा जाएगा तो कहेंगे हम तो बता देते थे, अंदर जाके पहुंचाते थे। किसी ने किसी और का पता लेना, ना किसी ने किसी और का। अच्छा, मैं तो अपना दोस्त है, हमारा दोस्त है अपना क्या नाम है, न्याजी जो है इनका बेनोई जो है, हफीजुल्लाह न्याजी साहब। मैंने न्याजी से कहा जरा और मजीद दूर दूर हो जाए, कल को ये ना कहे कि मैं हफीजुल्लाह न्याजी बार से ऐसे था। लेकिन राजा साहब, ये जो बातें हो रही हैं कि जनाब ये जो आज अपोजिशन ने कहा कि जाने वाले हैं, तो ये भी तो एक तरीका नहीं है ना। एक बंदे को अगर मैंडेट मिला है तो 5 साल तो पूरे करने देने चाहिए। नहीं, क्यों? ये जमहूरियत का असूल ही नहीं है। नहीं, अगर वो नहीं जमहूरियत का देखिए तो ले नंबर एक बात तो बताऊं, वो पीटीआई के दुश्मन है जो कहते हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करे, क्योंकि उसके बाद फिर पीटीआई खुद इमरान खान सब कह रहे हैं कि भाई मैं अगले 5 साल में हूँ। अगले 5 साल, पहले ये 5 साल गुजरेंगे तो अगले 5 साल आएंगे ना। अच्छा, क्यों नहीं 5 साल देने चाहिए इमरान खान साहब को, ये बताएं। पहली बात तो ये है कि अपोजिशन, अव्वल ये अपोजिशन कहीं है, नजर आ रही है। अव्वल तो ये अपोजिशन इमरान खान को उतार ही नहीं सकती, ये तस्वर ही छोड़ देना। उसकी वजह ये कि बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं, ये बहुत सारे करप्ट लोगों के दरमियान में से एक नॉन करप्ट नाअहल आदमी आया है ऊपर। ये बड़ी बड़ी सही नाअहल जरा थोड़ा सख्त नहीं हो गया मुद्रा? नहीं, मैं कुछ कमजोरियां तो हर बंदे में होती हैं, लेकिन देखिए अहलियत वो होती है जो बंदे में लर्निंग एबिलिटी होती है। एक बंदा सीखना चाहता है, वो कोई नवाज शरीफ इससे ज्यादा नाअहल था जब तक आया था। नवाज शरीफ को सवाए नवाज शरीफ को जिस वक्त हमने फाइनेंस मिनिस्टर, अच्छा ठीक है वो नाअहल है तो फिर सही, हमने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे देखा है उसको सवाए नीले बूट, नीली हल्की कमीज और नीली टाई। मुझे याद अच्छी तरह नवीद हसन साहब थे उनके सेक्रेटरी, तो ये मैं उस वक्त डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग था मेरा ख्याल। तो एक दौरे पे आए वहां पर, तो रात को 12 बजे मैं फलूदा खाना, तो अब कोयटे में फलूदा कौन खाता है, पता चला कि वो फ्लोरा कॉर्नर है, वहां ले चलने था। तो वो तो निकले, तो कपड़े पहन के ना उसमें निकले, तो वो नीले बूट भी नीले थे। अच्छा। और सारा कुछ, तो उन्होंने कहा नवीद हसन साहब ने कि मियाँ साहब आज तो बड़ी सी मैचिंग की थी, आपसे सीखी थी, तो जो मियाँ साहब का दस्तूर था, लेकिन कुछ नहीं पता था उनको।
یعنی ایک پولیس کی بتی تھی، اس کو دیکھا، اس نے کہا اس سے بتی کہاں سے ملتی ہے؟ تو ہم نے کہا یہ تو ہم مل جاتی ہے کراچی میں. نہیں ہے تسی دکان کا پتہ لکھ کے دیو، تو میں نے پتہ لکھ کے دیا جیسے پتہ. اتنا مطلب ان کے نائب قسم کے آدمی نے کہا ایسا سیکھ. اچھا چلیں یہ تو ہو گیا سیکھ کے. اب بات ہو رہی ہے خان صاحب میں ساتھ ساتھ سیکھتا نہیں ہے. ہم ہٹانے کی بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ نہیں ہٹا سکتی، پیپلز پارٹی نہیں ہٹا سکتی، تو پھر ہٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. خود استعفیٰ دے دیں. نہیں خود استعفیٰ نہیں، ہٹنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کے اندر دیکھیں، میں آپ کو کل بھی بتایا، آج بھی بتایا کہ عمران خان صاحب جو تھے، اگر ان کے ساتھ ساؤتھ نہ ہوتا تو عمران خان خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ پرائم منسٹر بنتے. عمران خان مین پنجاب کے ہارٹ لینڈ میں ہار چکے ہوئے تھے. گجرانوالہ میں ہار چکے تھے، سیالکوٹ میں ہار چکے تھے، لاہور میں ہار چکے تھے، سرگودا میں ہار چکے ہوئے تھے، صرف ساؤتھ میں تھے. ساؤتھ کے بارے میں اس دن بھی ارشاد عارض صاحب کے پروگرام میں بھی میں نے کہا، اب بھی کہتا ہوں کہ جنوبی صوبہ ورچولی بنانا اتنا آسان ہے کہ صرف 1 گھنٹے میں بنتا ہے. آپ سارے کے سارے محکمے جو ہیں ان کو باقاعدہ، کیونکہ یہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے بنتا ہے. آپ ایک چیف سیکرٹری نیا لگائیں، کوئی پابندی نہیں، آپ ایک آرڈر کریں، کوئی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ نہیں ہے. آئی جی ایک اور لگائیں، کوئی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ نہیں ہے، وہاں پر لگائیں، اس کا جو ریسٹرکشن طے کریں. آپ تمام سیکرٹریز ایک ایک اور لگائیں، کوئی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو رولز آف بزنس میں امینڈمنٹ کرنی ہے جو صرف کیبنٹ کر سکتی. صحیح. ان سارے کے سارے لوگوں کو ڈومیسائل کے حساب سے ان کے ماتحت کریں، اور ایک ایک منسٹر فار دا اسٹیٹ بنائے یا پارلیمانی سیکرٹری ود دا پاور آف دا منسٹر لگائیں. کوئی بار نہیں ہے، وہ اس کا انچارج بنا دیں. صرف چیف منسٹر آپ نہیں بدل سکتے. صحیح. اس کی جگہ آپ ایک سینئر منسٹر جو لگائیں، اور اس سینئر منسٹر کے آگے بریکٹ پہ لکھ دیں جنوب، تو آپ کا صوبہ گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے. لیکن نیت نہیں ہے. اچھا اب ساؤتھ والے کوئی، یہ میں ساؤتھ والوں کو بتا رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ساؤتھ والے ساؤتھ کیا میں نے چاہتا ہے تو میں ان کو پورا ڈیزائن بنا کے دے دیتا ہوں. چلیں وہ ڈیزائن دے دیں، لیکن خان صاحب کے ہٹنے کا طریقہ مجھے بتائیں. اگر وہ نکل گئے. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات تو یہ طے کر لیں صاف کہ پاکستان میں 1957 آنورڈ، بلکہ پہلے چلے جائیں، اچھا محمد علی بوگرا آنورڈ، کبھی کسی نے خود اپنے طور پہ پرائم منسٹرشپ حاصل نہیں کی. اور ایک اور بات سوچ لیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر ملک نہیں چل سکتا، تاریخ نے بہت عجیب و غریب چیزیں ثابت کی. ظاہر. آپ سوچیں ذوالفقار علی بھٹو جب تھا سوچتا تھا کوئی، لیکن اس کی جگہ جب محمد خان جنید جو آیا تو ملک چلا گیا. ٹھیک. اس کے بعد بے نظیر کے بارے میں سوچتے تھے کہ ملک چلا گیا، لیکن یوسف اللہ گیلانی ملک چلا گیا، راجہ پرویز اشرف ملک چلا گیا. ٹھیک. اس کے بعد آپ کا بھی سوال یہ ہے شوکت عزیز کے بارے میں تھا کہ اس کو جس حلقے میں اٹک سے الیکشن لڑ رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ پنڈی سے اٹک کتنے میل ہے. وہ شوکت عزیز اچانک ملک چلا گیا اور 3-4 سال چلا گیا. پرویز مشرف آف آل دا پیپل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ڈومیسائل ہی غلط ہے. مطلب فوج میں یا پنجابی ہوتا ہے یا پشتون ہوتا ہے، اکثریت کے ساتھ وہ ڈومیسائل غلط کے ساتھ بھی وہ ملک چلا گیا. ٹھیک. تو یہ کوئی تصور نہیں ہے. اچھا ایک لمحے کو ہم سوچ لیتے ہیں کہ خان صاحب نہیں ہوتے، خان صاحب کی جگہ اس کی پارٹی میں سے کوئی بندہ آگے آ جاتا ہے، تو جس قسم کے حالات اور معاملات ہو چکے ہیں اس ملک میں، کیا آنے والا جو نیا بندہ ہے وہ چلا جائے؟ آپ مجھے بتائیں گزشتہ جتنے سال سے پاکستان میں نواز شریف رہے ہیں، برطانیہ میں کتنے وزیر اعظم بدلے ہیں؟ بے شمار. میرا خیال 1 سال میں 3 بدل گئے. بدلے ہیں نا. کو فرق پڑا. سسٹم مضبوط ہے نا، ادارے مضبوط. نہیں سسٹم ہمارا تو ہر چیز انہوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم نے اگر ایک آدمی افیکٹولی کام نہیں کر رہا تو ہم نے اس کو بدل دینا ہے. اب 3 سال میں نہیں کرتے، بدل دینا ہے ہم نے. وہ اگر الیکشن کرنا چاہتے تو الیکشن کرواتے ہیں. یعنی یہ انڈیا میں جس وقت نرسما راؤ کے بعد جب وہ صورتحال بنے، ابھی اندرا گاندھی، اب میں کہہ رہا ہوں اندرا گاندھی گئی ہے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ اندرا گاندھی کے بعد نرسما راؤ آ جائے؟ دیو گوڑا آ گیا تھا بیچ میں 2 مہینے کے لیے. انڈیا چلتا رہا نا. ٹھیک. یہ کوئی نہیں خان صاحب، یہ چھوڑ دیں. اللہ نے یہ کائنات بنائی نہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے بغیر یہ کائنات نہیں چلتی. لیکن آپ فیصل واڈا صاحب کا بیان دیکھ لیں، اگر خان صاحب کو ہٹایا تو پھر ہماری تلواریں بے نعم ہوں گی اور یہ ہوگا. اسے کہیں فیصل واڈا صاحب، تو آپ تو گفتگو سن رہے ہیں نا علی محمد خان صاحب کی جمہوریت نہیں رہے گی اگر خان صاحب. جس وقت الطاف حسین چیختا تھا تو فیصل واڈا جس بل میں گھسا ہوا تھا نا وہ سب کو پتا ہے. فیصل واڈا کیا تھا نظر آتا تھا کبھی؟ کون جانتا تھا قیامت کے نام کو؟ پی ٹی آئی کی حیثیت کیا تھی؟
अल्ताफ हुसैन से परमिशन लेके जलसा किया था इमरान खान ने कराची में, और परमिशन किसने दे दी थी मुझे पता है, मैं जानता हूं उस बंदे को भी। अच्छा, ये तो इंकशाफ कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन ने परमिशन दी थी। ओ यस, आप बुला ले फारूक सत्तार को अच्छा, और उसको पूछ लें वैसे लाहौर में ही है। फोन किसका आया था। अच्छा, हाँ, किसका आया था कि ये अपने इमरान खान को जलसा करने दें, कुछ ना कहें उनको। तो वो जिनका सबको फोन आता है उन्हीं का उनको आया होगा। चले नाज़रीन, ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और बढ़ते हैं कश्मीर के मौजू पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। और ये सब ये जो बात और जिस तरीका से उसने उसके ज़हन के अंदर एक चीज़ है, जिस तरीके से बच्चा बता रहा है, क्या सारी ज़िंदगी वो उन फौजियों को बुला पाएगा, और यही वो है। और देखे ना उस शहादत के बाद, और वो फौजी तरफ बढ़ रहा है बच्चा, जो वीडियो हमने देखी और आज वो उसको याद कर रहा है। देखिए, आज इंडिया के जो टीवी चैनल्स पे बहुत तकलीफ दे किस्म की गुफ्तगू सुनी है मैंने, और तकलीफ दे गुफ्तगू ये सुनी है कि जैसे हम कहते हैं ना रेटिंग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो है बेसिकली पल्सर प्राइज वो होता है जो कि उसको देते हैं जो बेहतरीन तस्वीर आती है, जो बेहतरीन वीडियो, उसके लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। उसने कहा कि आप अपॉलॉजीज क्यों नहीं कर रहे? तो उसने कहा मैं क्यों अपॉलॉजी करूँ, जो उनका डॉक्टर है खास तौर पर। मसला सारा ये है कि भारत गुज़श्ता तकरीबन 3-4 साल से उन तमाम तर इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स जो है ना इंसानियत के, वो उससे खत्म हो चुका है। आप तो ना लगाए, मैं मज़ेदार आपको बात बताऊं, एक डोगर्स जम्मू के इलाके में गुजरों का एक इलाका था जहां से एक बच्ची जो थी वो रेप हुई थी, घर जो निकाले थे और उनके ऊपर मुकदमा चला था। सही, ये इंसानी तारीख का, जदीद तारीख का लर्जा देने वाला वाक़या है। उन रेपिस्ट के हक में दिल्ली में बीजेपी में जुलूस निकाला था जिसमें औरतें भी शामिल थी। ये इंसानी तारीख में कोई नहीं बोलेगा यहां पर हिना जिलानी हो या आइए रहमान हो, कोई नहीं बोलेगा, मुंह बंद किए हुए इन लोगों ने। किसी मैं उस वक्त से लेकर अब तक कोई स्टेटमेंट आई, कोई मोमबत्ती लेके गया? इसलिए कि इनको सिर्फ मुसलमान को गाली देनी आती है। इनका ह्यूमन राइट्स का सारा चेहरा ही मुसलमान के खिलाफ निकलने वाला चेहरा है। मैंने उस वक्त कहा, मैंने उस बार हमने उसको कहा, वहां से लेके इस बच्चे तक आप आ जाए, आपको हर मकाम पर एक गंदा जमहूरी मुआशरा मिलेगा, गंदा गलीज जमहूरी मुआशरा। फिर मैं कह रहा हूं, इसलिए कि टिरनी ऑफ मेजॉरिटी जो है, जमहूरियत की आमरीत बदतरीन शक्ल में भारत के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर एक आदमी थंबिंग मेजॉरिटी के साथ 2/3 मेजॉरिटी लेके आता है। आप मुझे बताइए इस जमहूरियत के बाद उसका इलाज क्या है इंडिया का? क्या कहेंगे आप? दोबारा वोटिंग कराएं, चौथी दफा वोटिंग कराएं, जीत के आ जाएगा, -1 करें, -3 करें? नहीं, आप जमहूरियत है। इसका मतलब यह है कि जमहूरियत एक ऐसा निजाम है दुनिया के अंदर कि जिसके अंदर अगर अक्सरियत मुतस्सब हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं, सिवाय इसके कि उसको बदल दिया जाए और किसी आमरीत से बदला जाए ताकि उसको उनको ठीक किया जाए। नसीम जादी का एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा था, हम बचपन में पढ़ा करते थे। वो कहता था तारीख जुग्राफिये के टेढ़े नकूश नोके तलवार से सीधे किए जाते हैं। सही बात, कोई और रास्ता नहीं है। आप मुझे ये बताएं, दुनिया का कोई निजाम मेरा सवाल अक्सर, दुनिया में कहां है जमहूरियत जो इंसान ने खुद नाफिज की? हमेशा किसी डिक्टेटर ने नाफिज की। पाकिस्तान में अगर याह्या खान इलेक्शन ना कराता, क्या जुल्फकार अली भुट्टो इलेक्शन करवा सकता था? शेख मुजीब को उन्होंने फिर मजीद अगरतला में बंद कर देना था, वो किसी और जनरल को देकर चला जाता इलेक्शन। वह जी प्रेशर किसका था? एक और ताकत का प्रेशर था कि तुम इलेक्शन करो, क्योंकि वो चाहते थे कि इसका इलेक्शन बिल्डअप। एक और अफगानिस्तान में अगर अमेरिका ना आता तो इलेक्शन हो सकते थे, सद्दाम हुसैन को अगर अमेरिका ना उतारता इलेक्शन हो सकते थे। आज ईरान के अंदर जिस तरह के इलेक्शन है, अमेरिका आएगा तो वहां बदलेगा, वरना कुछ नहीं। सऊदी अरब में इलेक्शन करा के दिखाओ मुझे, इतने अरसे से आप जमहूरियत के नारे लगाते हो, दुनिया जान करा के दिखाओ मुझे। इसका मतलब यह है कि कोई सिस्टम, लोग कहते हैं कैसे खिलाफत भी अगर आएगी तो थ्रू डिक्टेटरशिप आएगी, जिस तरह जमहूरियत डिक्टेटरशिप की शुरुआत थी। और जब तक आप गंदा खून साफ नहीं करते, इस्लाम बुनियादी तौर पर कहता है कि बुनियादी तौर पर आप गलबे के कायल हैं। गलबा क्या होता है? 500 लोगों का गांव होता है, 5 बदमाशों का गलबा होता है, 5 हीरोइन बेचने वालों का गलबा होता है, 5 डाकुओं और चोरों का गलबा होता है। इस्लाम कहता है इनको उतारो और फिर इंसानों से राय लो।
اور ان انسانوں سے لو جو باقی صاحب رائے. بہرحال بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. آج ایک اور بات پہ ڈسکس کرنی تھی ہم سے رہ گئی. اس دن ہم نے ایک اسکول کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. اب تو نام آگے ایل جی ایس اسکول ہے جی, ایل جی ایس اسکول ہے اور ایم ایم عالم روڈ کا اسکول ہے. نوٹس بھی لیا, وزیر اعلیٰ نے بھی لیا. لیکن آج سنا ہے وزیر صاحب نے فکرہ بولا ہے اے بی پی ٹی آئی کے, اور انہوں نے کہا ہے کہ 3-4 اور اسکولوں سے بھی ہمیں شکایات آئی ہیں اور اس میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کرمنل کارروائی کے لیے کہ وہ طلبہ اور والدین ان کے آئیں, ہم سے رابطہ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو جب مدرسے سے بچہ پکڑا جاتا ہے تو والدین کا انتظار ہوتا ہے. یہ صبح سے لے کے شام تک جب وہ چلتے ہیں, وہ جس لڑکی کو کوڑے پڑے تھے سوات میں, جس میں آپ نے پورا سوات تیس نیس کر دیا, اس وقت والدین کا انتظار کیا تھا اس عورت کا. ویڈیو بھی غلط, لوگ بھی غلط, آپ نے پورا سوات تیس نیس کر دیا, اس وقت انتظار کیا تھا آپ نے. ایسے ایسے چہرے غصے سے لال ہو رہے ہوتے تھے. اور آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ نے اس ویڈیو کو جعلی قرار دیا, لیکن اس خاتون کو کسی نے نہیں کہا جو ویڈیو لے کے آئی تھی. آج بھی چیف جسٹس کی بہن, ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو. لیکن بنیادی طور پر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ابھی تک, اس لیے کہ تمہارا سارا سیکولر ایجوکیشن سسٹم بے نقاب ہوا ہے, تمہارا سارا کوئی, اور آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنے بددیانت ہیں کہ اسکول ہے فار دا گرلز اور اس میں ٹیچر میل رکھتے ہو تم لوگ. یعنی تم نے والدین کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ وہ اس اعتماد پر بچے تمہاری بچیاں اپنے گھر اسکول میں بھیجتے ہیں کہ یہ تو بچوں کا اسکول ہے, اور تم ٹیچر مت رکھتے ہو. اور پھر تم نے اپنے جب رپورٹس آ گئی ہیں اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو پتہ چل گیا, تو اسکول کی ایڈمنسٹریشن کیوں نہیں گئی؟ یہ کھل گیا ہے ڈھکن, یہ غلاظت کار گندگی کا. ہم نے ایک پروگرام آپ سے پہلے پچھلے سال کی بات ہے, اسلام آباد کی ایک لڑکی عورت کا فون کیا, یہاں پہ لیا تھا, اس نے کمپین چلائی تھی. اس نے کہا تھا ایک اور بڑا گند ہو رہا ہے ان اسکولوں میں, کہ یہ ایک کرتے یہ ہیں کہ 3-4 اسکول مل کے ایک ہال کرائے پہ لیتے ہیں. کس لیے کہ یہ سوشل فنکشن ہو رہا ہے ہمارا. اس میں کوئی ٹیچر نہیں جاتا, کوئی شیپروننگ نہیں ہوتی, بچیاں رات کو جاتی ہیں اور اس کے باہر وسینٹی میں آئس اور چرس بک رہی ہوتی. یہ رپورٹ بھی ہوئی تھی بات ہمارے میرے پروگرام میں وہ خاتون آئی ہیں اور بقاعدہ کوئی نہیں. لیکن مدرسے میں بات ہو جائے کس اب بھی تک اس مولوی کا چہرہ دکھا اس کا, میں نہیں چاہتا کہ چہرہ دکھاؤ, لیکن اس شخص کا تو چہرہ دکھاؤ, ان 3 ٹیچروں کا کہ جنہوں نے یہ گند اور غلاظت کی ہے. کافی آ گیا, کافی جو میڈیا نے اس کو شور بھی مچایا, سوشل میڈیا نے بھی مچایا, اور خیر کارروائی بھی ہو رہی ہے ان کے خلاف. نہیں کارروائی, لیکن حل کیا ہے مثلا یہ جو بات ہم کر رہے ہیں, جو اللہ کے رسول حل وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور بڑا صاف بتایا کہ بنیادی طور پر میکسیمم اختلاط سے بچو. آپ کو پتہ ہے کہ آکسفورڈ کے اندر کچھ سال ہوئے انہوں نے الاؤ کیا ہے عورتوں اور مردوں کو ایجوکیشن. گرلز کالج علیحدہ. آکسفورڈ میں ایک پل ہے جس کے نیچے میں نے بھی وہ تصویر کھنچوائی تھی جب میں وہاں گیا تھا. اس پل میں, وہ پل بعد میں بنا ہے, وہ بنا تو ایک طرف گرلز کالج ہوتا تھا اور دوسری طرف بوائز کالج ہوتا تھا. یہ جتنے مشنری اسکول کھلے ہیں پاکستان میں, ان میں کہیں کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی. کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری, تم سے تو وہ عیسائی اچھے تھے یار, خدا کی قسم. مشنری کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری علیحدہ ہوتا تھا اور گرامر اسکول علیحدہ ہوتا تھا. انگریز نے 150 سال 200 سال تک کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. تم کو آگ لگی ہوئی ہے, اور حالت کیا ہے, جو فکرے جو ڈراموں میں جو تم دکھاتے ہو کیوں, اور کہتے ہیں ہم لوگوں ہم جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں. تمہیں شرم آنی چاہیے, تمہارے منہ پہ ارطغرل نے تھپڑ مارا ہے تمہارے منہ پہ. لوگ کہتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں, تمہارا یہ کت خانہ نہیں دیکھنا چاہتے جو تم دکھا رہے ہو گزشتہ 20 سال سے. مشرف کی ناجائز اولادیں جتنی بھی ہیں یہاں پر بیٹھی ہوئی, اچھا کت خانہ تھا. لوگوں نے ایک دم وہ کام کیا, لوگوں نے کہا نہیں دیکھتے یہ تمہاری اس قسم کی باتیں کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ جا رہی ہے, اس کی بہن اس کے ساتھ جا رہی ہے, اس کی بیٹی اس کے ساتھ جا رہی ہے. ہم نہیں دیکھتے, ہم شریف لوگ ہیں, اور پاکستان میں 22 کروڑ کی اکثریت شرفاء کی ہے. صحیح بات, اکثریت عزت دار لوگوں کی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بدترین
फजूल तरीन माशरा भी अगर हो जाए पाकिस्तान का, उसके बावजूद भी आज भी मॉडर्न तरीन बाप भी अपनी बेटी की तस्वीर इस तरह मार्केट में नहीं लाने देगा। बिल्कुल सही बात है। ये भी तो जी बड़ी पेश करते हैं जी, वही हम दिखाएंगे, हमारे रिजवान नहीं, साहब भी उसने ऐसे ही लड़कियों ने ख्याल यही रखते कहा, हैं कि जनाब- लड़कियों ने यही कहा कि जब हम उस खातून के पास गए हैं, हाँ। वो उसकी बीवी जो एक्टर की, तो उसने कहा तुम कपड़े छोटे पहन के आती हो इसलिए। जब हम कहते थे कि तुम प्रोवोकेटिव लिबास पहन के आती हो तो उससे ये कसूर वाला वाकया होता है, तो उस वक्त तो और ये मकबूल जान मिसोजिनिस्ट हो गया था। उस वक्त कहा था ये बकवास करता है, ये तो सारा इल्जाम ही औरतों पे डालता है। हालांकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जितना दुनिया में रेप हुआ है, उस रेप के अंदर नफ्सियाती मर्ज तो अपनी जगह मौजूद होता है, लेकिन उसका एक स्टिमुलाई होता है, मुहय्यज होता है, अंगेख्त करने वाली चीज होती है। वो ये होती है कि कोई औरत कम तरीन लिबास के अंदर, छोटे लिबास के अंदर बाहर आ जाए और वो उसको एक किस्म की उसकी पागलपन को और आग लगाए, उसको और माचिस दिखाए, और उससे वो बेचारे रेप करते रहे। और इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं यूरोप के माशरे में जो रेपिस्ट की हैं, सीरियल किलर जिनको कहते हैं, इतनी मोटी 15 नहीं, एक्चुअल 15 20 हजार। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरे मुस्लिम माशरे में बुरनाई से लेके मराकश तक आप जो 4 या 5 सीरियल किलर मिलेंगे, उंगलियों पे गिन सकते हैं। ये कसूर वाला है, ये जावेद है, ये फला है। सऊदी अरब में भी आपको इक्का दुक्का शायद मिल जाए, ईरान में। पूरे माशरे के अंदर, पूरे 200 साल के अंदर आपको मुसलमान माशरे में 2 या 3 लोग मिल जाएंगे। पूरा मुसलमान माशरा इतना कमाल का है, इट इज बाय वर्चू टीटोटलर है, शराब नहीं पीता। आपको यहां पर चंद एक ऐसे लोग मिलेंगे जो नशे में गर्क वाले माशरे होंगे, जबकि पूरे का पूरा वेस्ट जो है वो अल्कोहलिज्म ऐसे मर्ज का शिकार है। हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमको तबाह करने वाले कमाल के लोग हैं। और मुराद राज साहब ये इंतजार ना करें, इस तूफान को रोकें, वरना हवाए दश्त से बचता तो कोई घर भी नहीं। चलें जी नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे डील ऑफ द सेंचुरी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात तो इसराइल पे करने वाले हैं, लेकिन एक अहम खबर अभी भी जो आई है कि वो जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तवानाई जनाब नदीम बाबर साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, और शहजाद कासिम साहब जो हैं अभी 2 रोज़ पहले जिनको पेट्रोलियम के हवाले से जो तहकीकाती कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, उनको चार्ज दिया गया है अब उनकी जगह पर। उनका जो ओहदा है वो वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। और ये सब मैं नहीं कहता था, मेरा खान साहब बड़े अक्लमंद आदमी है, और आप उनको ये उनकी अहलियत की तो मिसाल है। उन्होंने शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया, अब तवानाई माफिया के खिलाफ एक्शन लिया। ठीक है, अच्छी बात तो किया, तारीफ करनी चाहिए। हम तो उस वक्त तक, जब तक देखें, जब तक रास्ता ठीक नहीं बंदा चल पड़ता ना, उस वक्त हम चौके लगाते रहेंगे। ये बहुत जरूरी है, वरना फिर बंदा मस्त हो जाए। 2 साल हमने खुली छुट्टी दी, इसलिए भी मस्त हो गए थे, अब ठीक हो गया। इसका मतलब अच्छी बात, काबिल तारीफ बात। अगले 8 साल वही है, ये आप करें। अगर बंदा ठीक काम करे तो जिंदगी तक रहे, हमें कोई चले जी जबरदस्त। चले अब अच्छा, दूसरी बात जो है, देखें बात में सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोशी से सोई हुई है। कोरोना के चक्कर में सोई हुई है। हुआ ये है कि कल जिस वक्त ये वोटिंग हो रही थी, तो ये मेरे सामने वो हैरट्स के पड़े हुए हैं, उसमें जितने भी सेटलर्स थे ना, जो 4-4.5 लाख लोग हैं, वो सारे ज़ायनिस्ट जितने भी वहां से आए हैं, उनको कहते हैं अपने आपको अश्कनाज़ी ज्यूस, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। और उन्होंने ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू को भी, उन सारों को भी, उन्होंने कहा हम आए हैं कश्तियां जला के यहाँ। सही है। और हम आके इसलिए नहीं आए हुए कि तुम जैसे कंप्रोमाइज यहूदियों के साथ हम जिंदगी गुजारें और तुम लोग जिस तरह के हो गए हुए सेकुलर और लिबरल हो गए हुए हो, उनको भी सेकुलर लिबरल कहते हैं ना। हम तो यहाँ पर आके हमने तो अपने आप को कायम करना है उस हुकूमत को। और उन्होंने कहा इफ एनेक्सेशन डजंट हैपन इन जुलाई इट वोंट हैपन एट ऑल। इस्राएली सेटलर लीडर्स भी, ये जो सेटलर्स का जो लीडर है वो वहाँ पर, उसका नाम है सेटलमेंट लीडर्स, अभी हाँ इसका नाम अभी मैं आ जाता, मैं बताता हूँ आपको। कोई इजरायली, हाँ डेविड एलिहानी जो है, ये इसने कहा है कि
ہم تو جولائی سے پہلے اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، صحیح۔ ورنہ وہ ہم خود ٹیک اوور کر لیں گے۔ ایک بڑی بڑی تصویریں جو ہیں اس وقت اسرائیل میں چل رہی ہیں، کوئی نقشہ انہوں نے زمین پہ بچھایا ہوا ہے، وہ جو ویسٹ بینک کا، اور اس کے اوپر جا کے ایسے لیٹ جاتے ہیں یوں کر کے اچھا، کہ یہ ہمارا ہے علاقہ، نقشے اٹھاتے ہیں۔ بہت بی بی سی پہ بھی ہے، سب جگہ اس وقت دنیا کے وہ تصویریں چل رہی ہیں، اور سارے کے سارے نیتن یاہو نے یہ کہا ہے، جو اسٹیٹمنٹ اس کی آئی ہے کہ we'll keep working on annexation in the coming days. اور اس نے کہا ہے speaking to the foreign minister in Jerusalem, Netanyahu said that he met earlier on Tuesday with Trump and فلاں ambassador David Fund and spoke to them about the sovereignty. It's the issue we are working on. اس نے کہا ہم ایک ساورن ملک ہیں، ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہم یہ کریں گے، اور یہ ہم نے آپ کی عزت رکھنے کے لیے یہ ہم نے اس کو پوسٹ پون کیا ہے۔ اور اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، وہ ہے جو کل ہم نے اس کی بات کی تھی، وہ ہے اس کا یہ جو ہے انگلینڈ کے جو اس کا سربراہ کا ہے بورس جانسن کا۔ اچھا، وہ اس نے کہا ہے کہ میں تو جناب بڑا پرانا آپ کا وہ ہوں، اور میں آپ کا قائل رہا ہوں، سارا کچھ یہ ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کچھ دیر کے لیے پوسٹ پون کر لیں، اور میں آپ کی کون سی ایک تنظیم ہے جس کا میں رکن رہا ہوں، میں ابھی اس میں نکال دوں، تو وہ بہت زبردست کا سٹیٹمنٹ ہے اس کا بورس جانسن کا۔ لیکن اس نے یہ جواب جو دیا ہے بورس جانسن صاحب کو کہ بھائی جان آپ اب انسان بن جائیں، اور جو آپ کا سارا کام تھا نا وہ آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا، آپ نے ایک 1916 کے ایگریمنٹ کو آپ نے پورا کیا، اور اس میں بھی 1916 کے ایگریمنٹ میں بھی آپ نے ہمیں مینگنیاں ڈال کے دیں۔ یہ سٹیٹمنٹ آج کا چاہتے ہیں، یہ جو اس کی بہت بڑے بڑے جو ہے نا اس کے پرانے جو 1916 کے یہ سٹیٹمنٹ آف دا زائنسٹ آرگنائزیشن ریگارڈنگ پیلسٹین 3 فروری 1919 کا، یہ آج اخباروں میں شائع کیا انہوں نے کہ اس وقت ہم نے یہ بولا تھا کہ آپ یہ مینگنیاں ڈال کے ہمیں دے رہے ہو، آپ نے ہمیں پوری کا پورا یروشلم پکڑا دیتے 1919 میں، تو اس وقت خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، ہم اپنا بنو کے چلے بھی گئے ہوتے، تو لیکن ان کے جو دوسرے جو ہیں ریلیجس دوسرے ڈاکٹرین والے وہ کہتے ہیں نہیں، جب وقت مقرر تھا اسی وقت ہی بننی تھی، 1919 میں بن ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک کانفلکٹ ہے، لیکن اس جولائی میں کچھ نہ کچھ انہوں نے کر دینا، اور صرف وہ پریشر ان پہ آیا ہے عربوں کا، اور عرب اتنے یعنی آپ اندازہ کریں بزدل ہیں کہ انہوں نے صرف اس لیے نہیں کہا کہ کوئی ان کو برا لگتا ہے جارڈن کو یا سعودی عرب کو یا ایجپٹ کو یا شام کے لوگوں، انہوں نے کہا ہے اگر یہ قبضہ کر لیا انہوں نے تو سعودی عرب والے کہتے ہیں ہم اپنی پبلک کو کہیں سنبھال سکیں گے، مصر والے کہتے ہیں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جارڈن والے کہتے ہیں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لیبنان والے کہتے ہیں لوگ کھڑے، اور اگر مسلمان ایک دفعہ ان 4-5 جگہ پہ اکٹھے کھڑے ہو گئے تو ایک بات طے ہے کہ ان کی فوج جو ہے ان کو نہیں روکے گی جانے سے، فوج اپنے بندوں پہ تو گولی نہیں چلائے گی، اور یہ ساری کی ساری پبلک ہی اگر موو کرنا شروع کر دے اسرائیل کی طرف تو اسرائیل تو گیا۔ یعنی مسلمانوں کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس اگر کتنی گولی چل سکتی ہے۔ نہیں، غزہ کے مجاہدین نے حماس نے تو ثابت کر دیا، دیکھیں نا اس میں انہوں نے پتھروں سے اور گلیلوں سے لڑ کے، آپ دیکھیں نا مصر کی جو پاپولیشن ہے 3.5-4 کروڑ پاپولیشن ان کی ہے، اتنی تقریباً سعودی عرب کی ہے، جارڈن لیبنان ہے، یہ اگر چلنا ہی شروع کر دیں ان کے مرد اس طرف ایک موومنٹ ہم نے ویسٹ بینک میں جا کے کرنا ہے تو کتنی گولی چلے گی؟ تو چلنا شروع کرنا تھا تو مرسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ آپ پتہ کیا کیا ہے مصر نے یہ کیا ہے کہ مصر نے 3000 ٹنلز جو تھی نا غزہ کی وہ بند کر دی ہیں، اور وہ غزہ کی وہ ٹنل تھی جہاں سے خوراک آتی تھی، جہاں سے ان کے زخمی جو تھے اپنے ہی ستم ڈھا رہے ہیں، دوسروں سے کیا گلا۔ تو یہ ایکچولی صورتحال ہے اس وقت، اور یہ ڈیل آف دا سینچری کوئی سویا ہوا ہے، تو سوئے رہنا انہوں نے سوئے رہنا ہے، اور وہ صورتحال جو آگے بن جانی، کئی دفعہ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آپ کی شامت آنے والی ہے بڑی بری والی، لیکن بہرحال اینی ہو پاکستان کے بارے میں جو سچویشن ہے اس پہ ہم نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے۔ کرنا آج چاہتا تھا کہ اس وقت انہوں نے ایک لا پاس کیا ہے کہ انڈیا نے کہ چائنا میں جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں اس سے چائنا سے کمپنسیشن طلب کی جائے، اور ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پاکستان جو ہے نا اس کے اب دن جو ہے نا وہ بہتر آنے والے ہیں، اچھا، کیونکہ جو ہونا تھا نا خراب السند من الہند وہ ہو گیا، اتنی جلدی ہو گیا، بہت ہو گیا، ہم 15 سال تک بھگت رہے ہیں۔ اچھا، یہ سارا انڈیا طالبان کو انڈیا فیڈ کرتا تھا، ایم کیو ایم کو انڈیا فیڈ کرتا تھا۔ چلیں یہ تو بڑا ڈیٹیلڈ موضوع ہے، وقت ختم اگلے ہو گیا ہفتے انشاءاللہ۔ تو جی ناظرین، یہاں آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت
होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।